Maayong adlaw sa tanan. Welcome back to my channel and this is BisDok TVPlus. Kung first time pa nimo ani ang channel, please subscribe and hit the bell para ma-notify ka kung na-upload new video. Today's video is a little different because this YouTube channel is not just about medical subjects, but this channel will also talk about faith and family. Nakita naman ninyo sa title sa ako ang video karon. Today we will be doing an unboxing video. So karon ako ang ginatawag, ako ang beautiful wife to be with me. Kay iyahan ning dinan-an ang ako ang i-unbox karon. So unsa diyan ato ang i-unbox karon? So ang atong i-unbox karon kaya akong first nga nag-augan sa Instagram paraffol. Kaya nag-join ko sa 2nd year anniversary sa Rooke and Reese. Kaya very simple lang ilahang mechanics. Just use their hashtag and mo na dahil ito na nanay kay entry. So last March, nag-join ko and katong April 12 ang ilahang electronic raffle draw. Aside sa sayon na kayo ang ilahang mechanics for joining, nag-desire me na makada mong good atong ilahang na specific nga toy, ano siya toy, na specific price nga iyahang o kabalo, iyahang gi-iring-iringan, malaugan kay ever since nga nag-pandemic, wala na yun. Limited na ang play sa among anak, kaya dili siya makagawas-gawas. Kaya tungkol na kay pandemic, we believe na only go out when necessary. So, wala mi ga to playhouse, wala mi ga to park. So, motto, I believe na this is answer yun din siya sa among mga pag-ampo. Kay ang mga daogan yun, kaya ako mismong nag-desire na prize, which is the active play set. Yes. So, di ba gawin mo to o kunang sulte kay manas mo itong to ka pero nakaluyan yun. So, amo nang i-unbox ang box. So, ato nang i-unbox ang active play set from Rooke and Reese. BisDok TVPlus. So, mao to ang active play set that we got freely from Rooke and Reese. And what's even more amazing, we received the package on the day of our daughter's 4th birthday. So, thank you so much, Rooke and Reese. Salamat from your willing endorsers. So that's it for today's video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.
See you on my next video.